So game to mga boards, this main event diri sa Bakbakan sa Nangkalatasan Consolation Cebu. Nag-post ni nag-promote nag-post ni si Ma'am Christine Dumagit. Salamat yung mga boards sa pag-suporta sa volleyball na yun. Si Bisyo ni Elmer, ginuan daw sa ang team ko ba? Kamurnok. Pon Tuklo Albert, din ang madagdagan Elmer, Tuklo Albert. Side out. Siri wala sang score. Salamat yung mga boards sa pag-suporta sa volleyball na yun. Sa jersey sulod karon ni Rinrin. O sa mga jersey sulod na board. Nila ni tukaran hiwan din ako jersey tukaran hiwan nila ni Jim Jam Tuluring, nila ni WCC Brothers Promotion. Nila Bus Wilmar, Bus Wilbert, Bus Wigi. O serbisyo ni Cedric. Burnok, control. Albert, lipat sila ko pa. Patay tanan gyud may tao. Natuklo Burnok, grabe no. 1-0 na. 1-0 na. Serbisyo ni Cedric, wow kayo. Burnok. Pujak mayo, grabe ka bagsang rito. Di man agi madag sagang ni Jubil. Na bujak ni team ko ba. 2-0 na. Serbisyo ni Cedric. Side pa. Kamburnok. Jubil, outside bola Jubil. Grabe wagi sirte gyud. Grabe 3 na. 3-0 si Bisyo ni Cedric. Wag si Bisyo. Side gyud sudah Burnok. Elmer, sangit ang munal Elmer. 4-0 na. Serbisyo ni Cedric. Grabe munala. Napay Burnok ay. Side gyud. Nanira ng bujak. Out ta munala, grabe. Out na gyud. Sige mag-out kaon, grabe. 5 last na ang score. 5-0 na. Grabe team ko ba. So ang team ko ba mariri wagay kwarta gid mo na taktud pag istorya gid mga boards. Ang ilang premium na sugal kay wait karong financier ang sugal ni ang ilang premium. O mapildi uli yung kuan outside. Why kuan gid so okay ra katis malingaw pod. Salamat pod mag-promote sa Cordoba. So mao ni tinuod sa Cordoba wagay klarong financier ni. So 6-0. Salamat po magsalamat po sa mga nag-promote sa team Cordoba. O serbisyo ni Cedric. Elmer, Abtan Burnok. Hapon ni Bunal, patay sila. Sa Bunal ni Hapon. So side out pa. Serbisyo Jubil. Patay. Nabato si Jubil sa bawas ni Cedric. So side out. So serbisyo lagot mangita man bola. Salamat nga po sa pagsuporta sa volleyball na yun. Pagsuporta po sa Cordoba mga boards pag pumutri. Burnok, Tuklo Burnok. Papon. Burnok. Outside the goods. So side out pa. Serbisyo ni Hapon. Cedric Libunal, grabe bunala. So nakaburnok. Grabe ka man ni Cedric. Sulan Cedric, Jubel. Patay na sila. Score yun, ono na. Ano size, serbisyo ni Hapon. Patay tiraha. 2 size na. Serbisyo ni Hapon. Sangit ang bunal ni Cedric. 3 size, rally pass ko diri. Tuloy labaw na lang. Serbisyo. Side ball. Patay nira bawas mo diri. Size 4. Serbisyo ni Hapon. Cedric Bunal. Burnok. Bawas Bunal. Kuha kay Buno. Side ba? Pun di Bunal. Cedric. Burnok. Grabe. Albert. Datong isang tuklon Albert. 5 size na. Grabe sa 0 ni. Sa labaw lang team ko ba? Serbisyo ni Hapon. Albert. Kapa Cedric. Inside ke siya. Petek yun. Nung namabti ni Hapon. Oh, sarap.
Oh, shout out diyan nagdas korte din si Junard Sanchez. Ang the living legend, legendary. Albert. Bunal tukla Albert. Kapa. Burnok. Grabe mo tira. Patay na gyud. So si Spike og nang malibog la Spike bag ituklo. Sinuguro lang tuklo. Ni Albert. 75. Spesyo Burnok. Wow, gagis spesyo. Ko Burnok. Ako Elmer. So sa Burnok. So Albert. Takabunal. Kapa si Ricky pun grabe ha. Outside ginon diri po namatay noon grabe ha. Otso na. Si Bisyo ni Burnok. Grabe matira ha. Grabe matira ito. Sayo-sayo ang bula. 9-5 na. Budjak o. Umpok o ng bunal. Piyatin ko ba. Si Bisyo ni Burnok. Pamambula mga boards. Si Bisyo ni Burnok. Wow guys, Bisyo po di. Sada ba? Grabe mo tira. Si Drake lagi kontrol. Abtan ni dagdagan ni Burnok. Lagoy. Okay siguro ha. 5-9. 5 na Bisyo ni Elmer. Burnok. Apa si Drake? Albert. Kuha pagipon. Panggunit. Kuha pagipon. Si Drake. Grabe tira. Sorisa. Kuha pagipon lang grabe ya. Buhi pa. Patay na gyud. Grabe gibudjak ni si Jubel. Levi size. Si Bisyo ni Elmer. Pa siguro ha. So nira gid Jubel gud si TNB na. Duhay labaw na lang ang team ko ba. Si Bisyo ni Elmer. Poni Bunal. Kapa. Bunal gyapon na pon. Papa ni Bunok. Elmer. Kapa si Drake. Sud pa. Sa na po. Patay Bunal la grabe. Diri po ni Munal. Si 8-9. Bawas sa Bunal diri po ni Munal. Si Bisyo Pariguales ni Elmer. Grabe mo na. Tukla Albert. Sunang Burnok. Patay Bunala Burnok. Kuha pa si Cedric. Tuklo. Madagdagan ni Cedric. Iguales 9 na ha. Grabe bunga ito mga boards. Iguales 9 na. Servisyo ni Elmer para bali. Para Iguales. Patay para labaw gini. Labaw ni Gusa. 19 o skoro 9. 19 na. Servisyo para kay ni Elmer. Tuklo. Abtan. Hala. Waju ko alas na gido. Wa ka skoro 9. Grabe alas 9 mga boys. Servisyo para daw Elmer. Outside pa siguro ha. Side outside. 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 So nabilas na. Bisyo Cedric. Albert. Score pa. G's last ha. Pa siguro. G's last. Si Cedric. Tuklo. Sugatan gini Jubel. So last G's. Si Bisyo Jubel Pradaog. G's last. Si Bisyo Pradaog. Burnok. Cedric di Bunal. Grabe yung dala. Taray. Kapa Cedric. Pasok Bunal. Tuklo Albert. Altan pa. Cedric di Bunal. Puwi ka pun. Wan agi madagi na Cedric. So, grabe ang Bunala.
Idaog yung team ni Hapon. So nagiging trigger. So gimbal.